Kunst on lõputu, aga elu lühike. Sul on õigus Hippokrates. Kunsti eesmärk ei ole mitte esindada asjade välisilmet, vaid nende sisemist tähtsust. Aga armas Aristoteles, kõigil ei saa kõike selgeks teha. Sul on õigus, Pythagoras. On vaid üks hea, teadus ja vaid üks halb. Sõber Sokrates, oled sa loemas, mida inimesed mõtlevad tulevikus elust ja kunstist? Nii ütleme aastal 2023. Inimese elu võiks olla igast küljest sama kaunis kui skulptuur. 2023. See on siis umbes 2600 aasta pärast, kui arvutused mind ei peta. See oleks huvitav teadmine küll. Tere! Kalimera! Austatud härra direktor Meelis Kond. Austatud Kreeka suursaatkonna asejuht härra Ioannis Konstantakopoulos. Head külalised, kallis koolivere. Kunsti- ja kultuurinädal on meie kooli üks armastatumaid suursündmusi. Selle idee algatajaks on endine direktor Arvo Tammsaar. Tere tulemast Tallinna 21. kooli 37. kunsti- ja kultuurinädalale. Kalorisate στην 37η εβδομάδα τέχνης. Olümpiamängud, filosoofia, demokraatia, teater on küllap esimesed märksõnad, mis Kreekast mõeldes meenuvad. Ikka ja jälle kipuvad rändajad Balkani poolsaarele, kus 2500 aastat tagasi lõi õitsele kultuur, mis annab suuna paljudele järgnevatele ajastutele. Lisaks enamikule meditsiini, kirjanduse, poliitika, sõjanduse ja teadusterminitele on kreeka keel nime andnud ka sadadele taime- ja loomaliikidele. Kutsume teid tutvuma selle põneva maa ajaloo ja tänapäevaga.
Kõneleb Tallinna 21. kooli direktor härra Meelis Kond. Kõrgesti austatud Kreeka Vabariigi suursaatkonna asejuht ja koolipere. Tallinna 21. kooli traditsioonide reas on 37 aastat olnud väga tähtsal kohal kunsti- ja kultuurinädal. Seda nädalat on alati oodatud põnevusega ja selle ettevalmistusi on tehtud suure õhinaga. Tänasega on jõudnud kätte kauaoodatud 2023. aasta kunsti- ja kultuurinädal, mille avamiseks oleme siia praegu kogunenud. Kaasaegses maailmas on oluline, et lisaks oma kultuurile väärtustaksime ja tunneksime teisi kultuure, oleksime lähedased teiste maade ja rahvaste mineviku ja olevikuga. Kunsti- ja kultuurinädal on just selleks loodud ja annab hea võimaluse laiendada oma silmaringi ja olla haritum kunsti, folkloori, religiooni, ajaloo, spordi, poliitika, majanduse, gastronoomia ja veel mitmetes teisteski valdkondades. Seekordne nädalane reis viib meid kaugesse Kreekasse, mis on geograafiliselt küll kaugel, kuid Euroopa kultuuriperspektiivist vaadatuna kindlasti euroopaliku kultuuri ja mõtteviisi häll. Algav nädal aitab meil süveneda nii Vana-Kreeka kui kaasaegse Kreeka rikkaliku kultuuripärandisse, selle maa keerukasse ajalukku. Pole kreeklastelgi olnud kerge elada suurte maade ja sõjakate vallutajate naabruses ja võidelda sisemiselt erinevate ideoloogiate ja maailmavaadetega ning riigikordade eest või vastu. Minu suur tänu 11. C-klassile, õpetajatele Tiina Meerile, Marika Paunile eestvedava rolli eest ja kõigile teistele õpilastele ja õpetajatele, vilistlastele, kes oma nõu ja jõuga on kaasa aidanud nädala õnnestumisele. Mul on hea meel kuulutada Tallinna 21. kooli 37. kunsti- ja kultuurinädal avatuks.
Traditsiooniliselt osaleb kunstinädala avamisel ka suursaatkonna esindaja. Sõna tervituseks saab Kreeka suursaatkonna asejuht härra Ioannis Konstantakopoulos. Tere päevast! Head uut aastat ja palju edu kuulitus. In Greek, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Esteemed principal and teachers, dear students, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of the Greek Embassy and His Excellency the Ambassador of Greece, George Papadopoulos, I would like to thank you, 21st Tallinn School, for dedicating this year Cultural Week to Greece. I strongly believe that the Cultural Week will provide you with an excellent opportunity not only to get better acquainted with the Greek culture and civilization, but at the same time to understand the common values and characteristics that our two countries share. Greece and Estonia traditionally shared friendly bonds. Last year, our two countries celebrated their 100 years of diplomatic relations. The strong ties between Greece and Estonia culminated during the visits of Her Excellency the Greek President, Mrs. Katerina Sakelaropoulou, last May, and the Greek Prime Minister, Mr. Kyriakos Mitsotakis, on 31 of October and 1st of November 2022. During the visits, both countries agreed on the opportunities to further deepen their already strong relations and, of course, reiterated the common values that bond them together. Dedicating a cultural week to Greece is at the same time an easy and a difficult endeavor to put through. It is easy because Greece's heritage to the world's culture is pretty much everywhere, and it is hard because the variety of elements make it difficult to choose from. Without a doubt, Greece is well known for its antiquity and a civilization that gave birth to some of the most important elements that keep forging humanity even today. From art and politics to science and philosophy, democracy, theater, medicine, astronomy, rational thinking, and the list goes on, of course. Ancient Greek civilization proposed to humanity a qualification of necessities based on freedom and justice, the structure of which is valid till our days. I'm not going to waste any time referring to the numerous personalities that contributed to the formation of the Greek and, in many cases, global culture and political identity as we know it today. Having watched the flash mob you have prepared, and I have to say I liked it very much, I understand that you already know more than enough about ancient philosophers, scientists, and theater writers. Moving on of course, forward to medieval and modern Greece, I'm sure that all of you have already heard about El Greco, Mikis Theodorakis, or Vangelis. It is true that culture unites. Despite the fact that Estonia is at the opposite side of Europe, the more you observe things around you and read, the more you realize that Greece is actually present here. You can see it in the architecture of the buildings, for example, Tartu University, Stenbock House, or Saku Manor. It is present in everyday life, in the words you use in your vocabulary, sometimes without even knowing their Greek origin. Besides, as I already mentioned, Greece is present in the fundamental values that inspired our common European civilization. You can study about Greece, but as it is the case for all countries, Greece is an experience. Greece is culture. Greece is breathtaking sceneries. Greece is hospitality. Greece is flavors and music. Greece is its tradition, and of course, its language. As the Greek Nobelist poet Yorgos Seferis once wrote, you see what a wonderful thing is to consider that from the time when Homer spoke till the present day, we speak, breathe, and sing in the same language. Nature is also an indispensable element of the Greek identity. It not only inspired the Greek culture through the ages, Greek nature characteristics became symbols and constants for the fundamental Greek values. For example, the sea represents the omnipresent Greek instinct to travel and to discover. The sun constitutes a sacred symbol of the constant struggle of Greek people through the ages for freedom and justice.
Dionysius Solomos, Greece's national poet, uses images from the beauty and the serenity of Greek nature, especially during springtime, in order to further enhance the image of the suffering and the struggle of the Greek people for their liberty during the Greek War of Independence. Personally, I always admired the lyrical symbolism that the Nobel-awarded Greek poet Odysseus Elitis used to identify the three fundamental elements that comprise the Greek identity. He wrote, "You can rebuild Greece using only three elements: an olive tree, a vineyard, and a boat." You know, it is always a real pleasure for me to talk about Greece, but it is more interesting for me to hear other people's views on my country. In this context, I am really looking forward to seeing all the things you have prepared for the Cultural Week and the elements you chose as the most representative of the Greek culture. Before concluding my remarks, I would like all of you to embrace this opportunity and to learn more about Greek culture and Greece itself. It might prove an unexpectedly exciting journey and experience. Thank you very much. Suurim võit on võit negatiivsete mõtete üle. Teadmistest. Teadmised algavad imestusest. Vastupidist ravib vastu.
Esimese A-klassi väiksed laululapsed esitasid äsja rahvalaulu Lambakari kõnnib mäel. Aga kohe-kohe on lavale astumas kreeklaste üks armastatumaid legende, Demis Roussos. Tere tulemast Kreekasse. Welcome to Greece. Me oleme 2 Demi Russost. Ja meie laulame teile My Friend the Wind. From Elenimu, sweet as the kiss are the songs of a kavimu, soft as the dew is the touch of Manulamu. Oh, 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 we'll share a dream where I'm never away from Elenimu. Blue are the days like the eyes of a kanimu. Far from the world will I live with Manulamu. Oh, 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 oh. My friend the wind, go back to the hills and tell my love a day will soon come. My friend the wind, you tell a secret you know so well. Oh, you know so well. My friend the wind will come from the words of love she whispered for me. My friend the wind will say she loves me, and me alone, and me alone. I'll hear the voice and the words that he brings from Elenimu. Sweet as a kiss are the songs of a cannibal. Far from the world where I live with Manulamu. Oh, 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 we'll share a dream where I'm never away from Elenimu. Blue are the days like the skies of a cannibal. Far from the world where I live with Manulamu. Oh, 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 la 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 la
vastavalt jäljendusele. Me ei saa kellelegi mitte midagi õpetada. Aga me saame võtta. Suur kunst hästi elada seisneb selles, et elada vaid tänases päevas. Pead saavutama suuri asju, mitte neid vaid lubama. Kunst on lõputu, aga elu lõib. Loodan, et tänapäevalgi kogu maailmas tuntud Vana-Kreeka teadlased jääksid meie nädalaga rahule. Aga mida mõtlevad tänased Kreeka noored? Kohtusime Ateenas meie kooli vilistlase, tänase Eesti suursaadiku Karin Rannu ja tema perega. Perepoeg Märten ja peretütar Kristin õpivad St. Catherine's British Schoolis. Märteni klassikaaslased saatsid meile tervituse. Γεια σας παιδιά, σας ευχόμαστε μια πολύ καλή αρχή για την ελληνική σας εβδομάδα. On behalf of the St. Catherine's British School Choir, I'd like to start off the Art Week. We've prepared a video for you of one of our most famous Greek songs. The song in question is Zorba the Greek, which was written by our most influential and world-renowned Greek composer, Miki Thaloraki, who unfortunately passed away in the early months of 2022. And we hope you will enjoy our Greek culture and history, and we hope you have a very pleasant week ahead. Sending our best regards, enjoy. Γεια σας, καλή επιτυχία.
37. kunstinädal algas tegelikult juba eile, mil Kreeka suursaatkonna asejuht süütas saatkonnas olümpiatule, mis endiste ja tulevaste korraldajate abil koolilipuväljakule jõudis. Kunstinädala kava pakub harivaid teadmisi erinevatest valdkondadest. Kogu kava on leitav kooli koduleheküljelt ja infostendidelt. Iga koolipäeva alguses kutsume teid kaasa reisile Ateenasse. Lisaks loengutele, töötubadele ja võistlustele on üritusi, kuhu tuleb end ka registreerida. Seda saab teha nii foyees kui ka infolauas. Nii telesaatest, üritustelt kui ka koolimajas olevatest väljapanekutest koguge infot reedel toimuvateks mälumängudeks, kuhu õpetaja Meeri ootab igast klassist 2 poisslast ja 2 tütarlast. Siinkohal juhin tähelepanu ühele esemele, mida tasuks kindlasti lähemalt uurida. Puldil on õpetaja Meeri vaas, mis on originaal Kreekast. Reede õhtusele stiilipeole ootame kõiki kostüümides. Olgem ühel õhtul kreeklased. Meie klassi poisid õppisid Märtago juhendamisel Kreeka rahvatantsu Sirtakit. Vaatame, kuidas 11. C-klassi noormeestel see välja tuleb. Sellega täname kõiki tähelepanu eest ja soovime üheskoos põnevat kunstinädalat!
στρατιώτισσες για τέτοια ένδοξη πατρίδα. Για σας παιδιά το αίμα μας θα χύσουμε ως τη στερνή γραμμίδα. Στρατιώτες και στρατιώτισσες για τέτοια ένδοξη πατρίδα. Για σας παιδιά το αίμα μας θα χύσουμε ως τη στερνή γραμμίδα. Η Θράκη μας το έδειξε και πάλι θα το δείξει πως θα είναι πάντα ελεύθερη και δεν θα υποκύψει. Η Θράκη μας το έδειξε και πάλι θα το δείξει πως θα είναι πάντα ελεύθερη και δεν θα υποκύψει. Στις Θράκης μας τα πάτη τα βουνά που η δόξα βασιλεύει στους